pada hari ini kita akan masuk chapter yang baru, chapter ketiga, memandangkan kita dah habis chapter 2 pada minggu lepas. Okey, so untuk chapter 3 tajuk dia adalah Momentum and Impulse, di mana ada dua subtopik dalam chapter ini. Yang pertama kita akan belajar impulse dan yang kedua berkenaan dengan conservation of linear momentum. Okey. So kita tengok dulu yang pertama, iaitu momentum dan impulse. So what is momentum, what is impulse? Okay, so learning outcome untuk yang pertama ni adalah define momentum and impulse. So kita kena tahu kedua-dua benda ni lah. So yang pertama sekali momentum. So what is momentum? Momentum is measurement of mass in motion. It is usually given by symbol P. Okay, it is the product between mass and velocity. It is a vector quantity. Okay, mathematically, the momentum of an object of mass m moving with velocity v is given by P equal to mv. The direction of momentum is the same as the direction of velocity and the unit is kilogram meter per second. Okay, so jadi ini adalah formula untuk momentum, iaitu P equal to mv mass times velocity. Okay, so kalau suatu objek tu dia ada mass dan dia bergerak, dia ada momentum. Okay, tetapi sekiranya objek itu ada mass tetapi dia tidak bergerak, so apa-apa objek yang tidak bergerak tidak mempunyai momentum. Okay, kemudian kita tengok pula impulse. So impulse is the overall effect of a force acting over time. Jadi the effect of force sebenarnya impulse ni, it is conventionally given by the symbol J, that a single constant force F act on an object in a short time interval delta t. Thus the impulse acting on the object is given by J equal to F delta t. Okay, so ini adalah impulse. So impulse sebenarnya adalah produk di antara F dan T, force times time. Okay, so impulse is a vector quantity and the direction is the same as the constant force. Unit of impulse is Newton second or kilogram meter per second. Okay, dia sama unit macam momentum. Okay, sekarang awak dah tahu, ingat ni je, kena ingat benda dua ni je. Ini formula dia, PMV JFT. Alright, so kita terus pergi kepada example 3.1. Calculate the momentum of an object with a mass 12 kg moving at 10 meter per second. Okay, sama juga macam soalan-soalan yang ada dalam soalan fizik kan. Bila kita dapat soalan, kita akan keluarkan dia punya information. So kat sini dia ada 12 kg mass dan bergerak pada kelajuan 10 meter per second. So mass equal to 12 kg dan velocity equal to 10 meter per second. Okay, jadi momentum of an object is equal to P mv. Okay, substitute in the mass and the velocity and we will get 120 kg meter per second. Okay, so ini contoh soalan momentum. Okay, very direct. Dia bagi mass, dia bagi velocity. Okay, kalau soalan berkaitan momentum memang soalan ni kalau dalam exam pun soalan ni tak susah pun, memang kita guna formula sahaja. Okay, yang kedua, soalan berkaitan dengan impulse. The impulse acting on the ball when it hit by a tennis racket is 600 Newton second. Determine the impulsive force on the ball if the time of contact between the ball and the racket is 0.3 second. Jadi apa yang diberi dekat sini, yang 600 Newton second ni adalah dibagi impulse, 0.3 second ni adalah time of contact ataupun time of impact. Okay, maksudnya masa raket dan ball tu bersentuhan.
Okey. Okey, daripada dia start sentuh dan dia lah pergi daripada raket tu lah. Okey, dan soalan dia nak impulsive force F. Dia nak F. Okey, so kita masukkan dulu dia punya information yang diberikan. 600 per second. Time of impact 0.3 second. Jadi dia nak F. So F. Okay, siap. So J is equal to Ft. Alright. So J is 600. F times 0.3. Kita dapat F equal to 600 divided by 0.3. Kita akan dapat 2000 Newton. Okay, 2000 Newton of force. So, apa yang dimaksudkan dengan force ni? Impulsive force ni adalah force yang dikenakan kepada bola. Okay, raket, kita ada raket. Okay, raket tenis. Bila kita pukul bola tu, ni bola tenis. Raket tu. So, force yang dikenakan kepada bola ni adalah 2000 Newton. Cara dia macam ni lah. Kita boleh gunakan impulse. Okay. So itu dia momentum and impulse. Ada apa-apa soalan tak berkaitan dengan momentum dan impulse? Tak ada, sir. Dia boleh faham Okay, simple je. Chapter ni sekejap je. Okay. Kita pergi kepada learning outcome yang kedua, iaitu solve problem related to impulse and impulse momentum theorem. Okey, kat situ kita ada impulse momentum theorem. So what is impulse momentum theorem? Okey, dia nak menunjukkan kaitan, hubung kait di antara impulse dan momentum. Kita boleh jadi kaitan sebenarnya impulse dan momentum ini. Okey, so kita tengok penerangan dia. The change in momentum is the product of an object mass and its changing velocity. Okay, it can be written as delta P. Delta ni bermaksud change of. Okay, change of momentum is equal to M delta V. Delta V maksudnya change in velocity. Okay, ini maksudnya change in velocity. Ini maksudnya change in momentum. Okey. So maksudnya apa? Macam mana momentum ini boleh berubah? Apabila objek tu dia punya speed berubah. So bila speed dia berubah, momentum pun akan berubah. Sebab V is directly proportional to E. Okey. So delta V is equal to V minus U. Okay, V adalah final velocity, U adalah initial velocity. So kalau kita expand, kita akan dapat delta P is equal to mv minus mu. So ini formula untuk change in momentum. Okay, kita tengok pula yang bawah ni. Okay, the change in velocity can be written as A dot delta T. Okay, macam mana kita dapat A dot delta T sama dengan delta V ni? Okay. Dalam chapter 2 kita ada belajar acceleration adalah rate of change of velocity. Dia macam ni rate of change of velocity. So dia sama juga macam ni. Okay. So jadikan delta V ni sebagai subjek. Kita akan dapat A dot delta T. So kita dapatlah yang ni. Okay, jadi apa yang kita buat? Delta V ni tadi kita return as A dot delta T. Kita masukkan dalam formula ni balik. Okay, formula yang atas ni balik. So kita akan dapat MA delta T. Okay. Kemudian daripada Newton second law, kita dapat F equal to MA, ni Newton second law.
Okey, kita dapat F sama dengan MA. Jadi MA yang ni kita boleh substitute. Jadi kita boleh ganti dengan F. So kita dapatlah FT. Dan FT adalah impulse. Jadi apa hubungan kait di antara impulse dan change in momentum? So sebenarnya impulse is the change of momentum sebenarnya. Okey. Itulah yang dipanggil impulse momentum theorem. So impulse is the change in momentum formula. Tapi ataupun equal to mv minus mu. Okey. Kita teruskan dengan example 3.2. A 0.2 kg tennis ball strikes the wall horizontally with a speed of 100 meter per second, and it bounces off with a speed of 70 meter per second in the opposite direction. Okay, calculate the magnitude of impulse delivered to the ball by the wall. Okay, so bila kita dapat soalan macam ni, yang senang sebenarnya kita lukis. Okay, untuk senang kita visualizekan dia lah. So kita ada satu tennis ball yang berat dia 0.2 kg. Okay, initially dia bergerak at the speed of 100 meter per second. Okay, kemudian dia hit the wall. Okay, kita ada wall. Okay, dia langgar. Kemudian dia patah balik. Dia bounces off 70 meter per second. Okay. So, first kali kita kena tahu velocity adalah vector quantity. Jadi, direction perlu diambil kira. Jadi, selalunya kita akan ambil kalau 100 tu ke kanan, okay, 70 ke kiri. Yang ke kiri ni kita akan letak negatif. Dia sebenarnya salah satulah mana-mana lah. Okay, kalau yang ini positif, yang atas kena negatif. Kalau dia pergi 100, balik kena negatif. Kalau pergi positif, balik kena negatif. Disebabkan oleh direction yang berbeza lah. Okay. So, kita ada ni U. Ni V kita. Dan ni kita punya mass. Okay. So, dia suruh cari apa? Dia suruh cari impulse. Magnitude of impulse. So, impulse kita tahu berdasarkan impulse momentum theorem, impulse is the change in momentum. Okay, so mv tolak mu. Okay, so masukkan nilai 0.2 times v kita negative 70 minus u 100 meter per second. Jadi kita akan dapat jawapan negative 34 Newton second. Okey, tetapi kalau tengok balik soalan, dia nak magnitude of impulse. So dia nak magnitude. Negatif di sini maksudnya apa? Maksudnya direction. Okey, magnitude-nya hanyalah 34. So kita boleh buat J sama dengan 34 Newton second. Yang modulus ni maksudnya magnitude. Magnitude. So apa-apa simbol, lepas tu kita buat modulus, maksud dia magnitude. Okay, so itu yang A. B. If the ball is in contact with the wall for 10 meter per second, determine the magnitude of average force exerted by the wall on the ball. Okay, so dia bagi pula 10 millisecond. Okay, 10 millisecond. Bukan meter second, millisecond. So ini adalah contact time. Alright, dia suruh cari F. So J kita dah ada, jadi kita boleh gunakan J equal to FT. Okay, J is 34. F kita nak cari. Okay, dan time dia 10 power of negative 3. So dekat sini kita akan dapat F sama dengan 3400 Newton. Okey, boleh soalan nombor 1? Ada soalan tak?
Sir, J tu untuk apa sekali, Sir? J. Yang kan J sama dengan P tu kan. Yang tu formula untuk apa? Ni, Ah, impulse. J tu impulse. impulse. Ini formula Okay. apa? Ini formula kita panggil impulse momentum theorem. Okay. Itu saya nak tanya. Thank you, sir. Sir, kalau dia tanya magnitude ni memang semua wajib dalam keadaan positif lah, sir. Macam? Yang kan last kali kan saya buat J modulus tu kan. So maksudnya magnitude tu semua wajib dalam positif lah. Kalau dia bagi tahu magnitude lah. Kalau dia kata calculate the impulse sahaja, biar je lah negatif 34 ataupun kalau dia bagi tahu impulse sahaja, so kita kena bagi tahu dia punya direction juga. So kita boleh cakap sama ada tinggalkan negatif 34 ataupun kita boleh tulis 34 Newton second to the left macam tu. Itu kalau lah, tapi sebab soalan dia specifically dia bagi tahu dia nak magnitude, jadi ada negatif ke, kalau positif biarlah, kalau negatif kita positifkan dia. Baik, terima kasih, sir. Soalan lain? Tak ada? Kalau tak ada, kita teruskan dengan soalan nombor 2. Okay, a 70 kg parachutist failed to open his parachute on the air and fall on the snow. The average force exerted by the snow on him is 3000 Newton. If the time of impact on the snow is 2 seconds, calculate the speed of the parachutist right before he falls on the snow. Okay. Jadi ni kes dia, apa kes dia ni? Kes dia ada seorang parachutist tu. Parachutist tu penerjun lah. Okay, penerjun yang parachute tu. Dia jatuh. Okay, dia jatuh daripada kapal terbang. Kemudian dia fail to open his parachute. Jadi apa yang berlaku kat dia? Dia jatuh, fall on the snow. On the snow. Okay. So bila dia dah jatuh tu, okay, ni ground lah. Ni ketebalan snow ni, tebal jugalah snow dia. Dia ambil masa 2 saat untuk sampai ke bawah. Okay. So apa information yang dia bagi? First kali dia bagi tahu mass dia 70 kilo. 70 kg. Kemudian force impact force tu adalah 300 Newton. Impact force ataupun impulsive force dia adalah 3000 Newton. And the time of contact dengan snow, daripada start dia terkena snow sampai dia berhenti, time of contact dia adalah 2 second. Okay. Ada satu lagi information yang dia tak bagi tahu, tapi kita kena fikir. Kita tahu itu sebenarnya, iaitu final velocity, iaitu 0. So bila dia jatuh tu, dia suruh cari apa? Dia suruh cari speed, masa dia, calculate the speed of the parachute right before he falls on the snow. Dekat sini. Dia suruh cari kat sini. View kat sini. Okay. Tapi kita tahu, selepas 2 saat dia berhenti, dia akan stop lah. Okay, sebab time of contact dia hanya 2 saat sahaja. So masa yang diambil daripada atas sampai bawah ni 2 saat. So dekat bawah ni V dia adalah kosong. So ini info yang hidden, kita panggil hidden information. Tapi perlu kita tahu benda tu. Sebab kalau tak ada ni, kita susah lah, tak boleh nak buat lah. Okey, jadi kita ada M, kita ada F, kita ada T, kita ada V. Dia suruh cari U. So J sama dengan delta P. Okay, impulse momentum theorem. So J kita sama dengan FT dan delta P sama dengan M V minus U. Dia masukkan nilai F kita 3000 times dengan 2 second. Mass kita adalah 70 kg. V
kita nak cari U kita adalah silap, terbalik. Sorry. Okey, V kita adalah kosong tolak dengan berapa tadi? U. U kita nak carilah U. Okey, jadi kita dapat U sama dengan negatif 85.7 meter per second. Okey. Tapi kalau tengok balik soalan, calculate the speed. Okey, speed. Jadi speed ni adalah skala kuantiti. Jadi kita perlu tulis dia punya magnitude sahaja. So macam yang kat atas tadilah. Okey. Kita boleh tulis macam ni. Segitiga tu. U sama dengan 85.7 meter per second. Okey. Yang negatif ni hanyalah direction sahaja, direction. Okey, boleh faham ke? Untuk soalan nombor 2. Okay, sir. Okey. Habis soalan nombor 2, kita teruskan dengan learning outcome yang seterusnya. Masih lagi dalam 3.1, determine impulse from FT graph. Okey. So kita ada satu graf dalam chapter 3 ni ada satu graf yang kita panggil force time graph. Okey, di mana dia menunjukkan force yang terhasil semasa impact. Okey, semasa impact. Contoh kalau bola ni. Okey, kita ada bola. Okey, bola tu hit. Hit kita punya wall. So, ini adalah force yang terhasil bila dekat sini adalah masa di mana ball tu baru sahaja hit wall tu, dan dekat sini adalah masa di mana ball tu start to bounce dan dia terpisah daripada wall tersebut lah. Okay, so kalau awak tengok video-video kat YouTube dia punya impact tu, kalau awak tengok macam-macam lah boleh tengok ball tu kalau mula-mula macam tu, bila dia start tu dia bulat, lepas tu bila dia bila dia hit dia jadi macam lepis sikit. Lepas tu dia akan dia bulat balik, dia pergi macam tu. Kalau sampai sini paling lepis adalah bila force dia paling besar lah. Okay, kemudian dia bounces off the wall. Okay. Okay, so itu FT graph. Apa yang paling penting untuk FT graph ni adalah area dia. The shaded area under the graph adalah impulse. Okay, so kita boleh cakap yang J sama dengan area under the graph. Okay. Contoh soalan selalunya soalan simple-simple je. An estimated force time graph for a tennis ball of mass 60 gram struck by a racket is shown in figure 3.2. Okay, dia bagi mass of ball 60 gram. Determine the impulse delivered to the ball. Okay, so dia nak impulse delivered to the ball. Jadi impulse adalah area under the graph. J equal to, silap bukan FT area under the graph is equal to, kita kira lah dia punya area. So ini jarak ni adalah 0.8, yang ini pun 0.8. So saya akan kira triangle ini tambah dengan triangle yang ini lah. Okay, so half 18. Kat sini jangan tersilap kat sini adalah kilonewton. So kilonewton adalah times 10 to the power of 3, dan kat sini adalah millisecond.
So mili adalah times 10 to the power of negative 3. So 18 of 3 times 0.8 plus half Okay, so kita kira lah berapa dia punya. So kita akan dapat jawapan 14.4 Newton second. Okay. So itu sekiranya kita nak cari impulse delivered to the ball. Okay, B pula. The speed of the ball after being struck, assuming the ball is being served, so it is nearly at rest. Okay, so ball after being struck, so maksudnya apa? Dia nak final velocity dia lah. Okay. Okay, bila kita serve bola tenis tu, bila kita serve bola tu awalnya bila dekat udara ni tu dia U dia kosong lah. Lepas tu kita pukul dia. Bila kita pukul dia, dia akan bergerak lah. So kita nak cari velocity bola tu. Okay, final velocity bola tu. Okay, jadi kita dah ada J. So kita boleh gunakan impulse momentum theorem equal to V minus U. So J kita 14.4. Mass kita 60 gram tukar kepada kilo, kita dapat 60 gram mass tukar kepada kilo, kita dapat 0.06 kilogram. Divide by 1000. Okay, V minus 0. So kita akan dapat jawapan V is equal to 243 meter per second. Okay, wes. Macam mana? Boleh? Ada apa-apa soalan nak tanya? Sebelum kita masuk ke subtopik yang kedua. Boleh. Faham ke? Faham Okay. Faham. Okay, faham sir. Okay, kita masuk 3.2. Boleh lagi ke? Ke dah nak berhenti dah? Boleh kan? Lagi setengah jam sikit ni. Boleh. Boleh kita habiskan terus? Boleh sir, boleh. Okay, so subtopik yang kedua, Principle of Conservation of Linear Momentum. Okay. Kita punya syllabus senang je sebenarnya sebab kita punya problem dia semuanya dalam satu dimension. Okay, bila satu dimension ni senang, dia dalam linear motion sahaja. Okay. Okay, so Principle of Conservation of Linear Momentum. Yang pertama kita kena tahu state the principle of conservation of linear momentum. So the principle of conservation of momentum states that in an isolated system, the total momentum of that system is constant. Okay. So itu principle ya. Total momentum is constant. If two objects had a collision, ini lebih kepada apa yang kita buat lah. Okay, provided that there is no external force, according to the principle of conservation of linear momentum, the total momentum before and after collision is the same. Okay, so contoh kalau kita ada dua biji bola. Okay, bola ni berlanggar, bola A dan B. Kalau kita kira dia punya momentum, okay, bola ni ada U, bola ni pun ada speed dia.
Okay, kalau kita kira dia punya momentum, macam nak kira total momentum untuk dua-dua bola ni, kita tambah sahaja. Okay, mass of A darab dengan UA, kita tambah dengan momentum B. MB UB. Okay, mass darab velocity sama dengan momentum so lepas tu dia pun berlanggar. So bila berlanggar tu dia berpecah balik. Dia berpecah, A pergi ke sini, B pergi ke sini. So ni total momentum after pula, MA VA tambah MB final momentum A tambah final momentum B. Tambah kedua-dua kita dapat final momentum. Yang ni initial momentum. Okay. So mengikut principle of conservation of linear momentum, kedua-dua bahagian ni adalah sama. Just a quick tip on intensity. Some of these doors will have little cracks on top there that you can throw grenades through. So if somebody's on the other side of that door healing, just blocking it. Okay. So menurut conservation of linear momentum, kedua-dua ni adalah sama. Kiri sama dengan kanan, before sama dengan after. Okay, so itu dia punya principle. So kita kena tahu nak state dia. Kalau tak tahu nak buat dalam bentuk ayat, awak boleh tulis saja dalam bentuk matematik ni. Okay, so yang kedua, apply the principle of conservation of momentum in elastic and inelastic collision in 1D. Okay, so kita kena apply benda ni. So sebelum tu kita kena tahu dulu collision tu apa. Kalau dalam bahasa Melayu dia adalah pelanggaran. Ada dua jenis, iaitu elastic dan collision. Tapi kita tengok dulu dia punya definition. Collision is defined as an isolated event in which two or more bodies exert relatively strong forces on each other for a relatively short time. Itu dia punya pelanggaran. Pelanggaran lah. Rasanya semua dah tahu collision tu apa. So ada dua jenis, elastic dan inelastic collision. So kita kena tahu apa perbezaan dan juga apa persamaan di antara elastic dan inelastic collision. Okay, kita tengok dulu elastic collision is defined as one in which the total kinetic energy as well as total momentum of the system is the same before and after collision. Okay. Manakala inelastic collision pula is the one in which the total kinetic energy of the system is not the same before and after collision, even though the total momentum of the system is conserved. Okay, so itu definition dia. So elastic collision adalah collision di mana before and after collision dia punya kinetic energy adalah sama. Inelastic pula adalah collision di mana dia punya kinetic energy, total kinetic energy before and after collision is not the same. Itu dia punya definition lah. Dan definition dia juga melambangkan dia punya perbezaan sebenarnya. Satu tak conserve, satu lagi conserve. Okey, ini persamaan untuk kedua-dua dia. Persamaan dia total momentum is conserved before and after collision. Total momentum adalah sama untuk elastic dan inelastic collision. Okey, perbezaan dia macam saya cakap tadi adalah dia punya total kinetic energy. Okey, before and after collision sama untuk elastic, tak sama untuk inelastic collision. Macam mana boleh tak sama? Sebab dalam inelastic collision, energy, sum of the kinetic energy tu dia dah jadi dia dah transfer jadi sound ataupun heat energy. Okey. Kalau kita ada dekat sini mungkin chapter 3 kot. Eksperimen 3 nanti sebenarnya kita akan buat kita akan buat eksperimen berkenaan ni. Kita check dia punya sama ada dia elastic ataupun inelastic Tapi tak apalah, kita tak dekat sini.
kita buat secara teori saja nanti. Okey, satu perkara yang penting jugalah. Okey. An inelastic collision is not necessarily stick together. Okey. Kalau kat sekolah dulu macam masa saya belajar kan, selalunya bila objek tu collide kan, nak tahu dia elastik ataupun inelastik. Okey, bila dia collide, untuk elastik selalunya dia akan berpecah, dan inelastik dia akan bergerak dan bergerak dalam satu velocity yang sama. Tapi itu tidak semestinya terjadi, sebab yang bentuk macam ni, kalau lepas langgar pun dia berpisah, lepas langgar dia berpisah pun boleh jadi inelastic collision. Okay, so dia tak semestinya stick together. Inelastic collision is not necessarily stick together. Okay, so ini okey, kita tengok ada tiga jenis collision dan cara macam mana nak gunakan equation based on principle of conservation of energy ni. Conservation of momentum. Okay, so yang pertama jenis collision ni adalah two bodies collide and move separately. Okay, macam ni. Okay, dia berlanggar, kemudian selepas pelanggaran dia berpisah, dia buat haluan masing-masing. Okay, jadi formula yang kita boleh gunakan, M1U1 tambah M2U2 equal to M1V1 plus M2V2. Ini total momentum before, total momentum after. Okay, jenis collision yang kedua adalah two bodies collide and stick together. Okay, dia collide, melanggar, kemudian selepas pelanggaran apa yang terjadi, dia stick together. Maksudnya satu dan dua tu melekat, kemudian dia bergerak dalam satu velocity yang sama. Jadi kita punya formula akan jadi macam ni. Okey, yang hujung ni kenapa jadi macam tu? Sebab velocity dia samalah. Okey, asalnya macam ni juga. Okey, asal dia macam ni juga. M1V1 plus M2V2 juga. Tapi disebabkan dia punya velocity dia sama, so kita boleh tulis macam ni. Okay, di mana V1 sama dengan V2 sama dengan V. Kemudian kita factorizekan dia, kita akan dapat macam tu. So dapatlah equation tu. Okey, dan yang ketiga kita boleh panggil dia explosion lah. So pada awalnya dia punya momentum dia kosong, atau bukan kosong, objek tu kosong dan tidak bergerak, tiba-tiba dia explode, kemudian dia move separately. Jadi initial momentum dia kosong, equal to M1V1 plus M2V2. Okay, satu lagi important notes. If the body move to the left or in opposite direction, the velocity will be negative. Factor quantity, jadi dia punya direction perlu diambil kira dan sangat-sangat penting. Okay, kita teruskan dengan example 3.4. Figure 3.3 shows an object A of mass 200 gram collides head-on with object B of mass 400 gram. After the collision, B move at speed 2 meter per second to the left. Determine the velocity A of the collision. Okay, so pada asalnya kita lukis, nak senang kita lukis. So pada awalnya A dan B dia macam itulah. Satu bergerak 3, satu lagi 6 meter per second. Kemudian dia collide. Okay, dia collide. Okay, dia collide lah A dan B ni. Kemudian apa jadi? Dia kata B move at speed 2 meter per second to the left. Kita ada B, dia bergerak ke situ. Okay, yang A kita tak tahu dia gerak ke kiri ke kanan, kita tak tahu. Okay, jadi first kita kena
tanda Contohnya macam tadi kan, kat atas tu yang important note tadi tu, kalau objek tu bergerak ke kiri ataupun to the opposite direction, kita akan letak negatif. So kita letak negatif bawah 1. So A ni ke kanan, B ni negatif. So yang B ni kita letak negatif bawah 1. Negatif 6 macam tu. So yang ni pun sama, after collision pun sama, negatif 2. Okay, so ini adalah contoh collision jenis yang pertama di mana dia berlanggar dan dia berpisah selepas pelanggaran. Jadi okay, kita tulis saja dia punya principle. Kemudian kita akan gunakan formula yang sesuai lah. MBUB equal to MAVA plus MBVB. So mass of A is 200 gram. Tukar kepada kilogram, dapat 0.2 times 3 plus MB kita 400 gram. Tukar kepada kilo, dapat 0.4 6 equal to 0.2 VA plus 0.4 Okey, jadi tekan kalkulator je lah. Tinggal nak tekan kalkulator sahaja. Okey, dan kita akan dapat jawapan negatif 5 meter per second. Okey, so negatif ni menunjukkan apa? So terjawablah kita punya persoalan tadi, yang benda ni bergerak ke kiri disebabkan oleh negatif ni lah. Okey, jadi kita boleh tulis VA sama dengan 5 meter per second to the left. Okay, so nombor 2 pula. An object P of mass 3 kg is moving with a velocity 4 meter per second and collide head on with the object Q of mass 1 kg, moving in the opposite direction with a velocity 2 meter per second. After the collision, both objects move with common velocity v. Okay, so ini ayat nak menunjukkan yang selepas collision dia bercantum ataupun stick together. Okay, macam ni collision both object move with common velocity. So maksudnya velocity dia sama untuk kedua-dua objek. Maksudnya apa? Maksudnya dia dah bercantum lah. Dia stick together after collision. Jadi kita boleh lukis dia punya situasi. So ni P, ni Q. Okay, P 3 kilo, Q 1 kilo. P bergerak, velocity dia 4 meter per second, 2 meter per second untuk Q. Okay, disebabkan dia opposite direction, kita letak negatif. Okay, so after collision apa yang terjadi? Dua-dua ni dia stick together, P dan Q stick together dan bergerak dalam satu velocity yang kita tak tahu ke mana, ke kanan ataupun ke kiri, kita tak tahu. Jadi kita boleh gunakan situasi yang kedua. So kita boleh gunakan formula yang kedua, iaitu MP UP plus MQ UQ equal to MP plus MQ V. Okay, saya guna yang ni ya. Okay, saya guna yang ni sebab dia stick together. Masukkan nilai 3 kilo darab 4 plus 1 kilo times negative 2 equal to
dan J equal to 3 plus 1 V. Okay. Apa ni 3 tambah 4 12. Tolak 2 10. 10 bagi 3 tambah 4. So V kita dapat 2.5 meter per second. Betul lah. Okay, 2.5 meter per second. Jadi ke mana dia punya direction? Kita dapat Kanan. jadi berdasarkan gambar ni ke kanan lah. Okay, berdasarkan gambar yang kita lukis ni dia ke kanan. Tetapi masalahnya kita punya soalan dia tak bagi tahu pun yang objek P tu dia bergerak ke kanan ataupun ke kiri. So boleh jadi yang P ni bergerak ke kiri. Tapi kita tak tahu. Jadi jawapan yang paling selamat, okay, kita boleh tulis apa? Sebab kita dah ambil kira P kita positif kan? 4 ni positif. Jadi kita boleh cakap 2.5 meter per second in the direction of P. Kita boleh cakap macam tu. Ini untuk kes di mana dia tak beritahu awal-awal kat mana dia punya direction dia. Alright. Tu untuk nombor 2. Okay, 10 minit lagi. Kita tengok soalan nombor 3. Nombor 3 ni dia sama macam nombor 2. Jadi kita skip yang tu. Awak boleh buat sendiri. Kita buat nombor 4. Sebab nombor 4 ni situasi dia macam situasi collision yang ketiga tadi. Okay. So dia bagi tahu a 75 kg astronaut holding a ball of mass 90 gram in space. He is initially not moving. Calculate the astronaut velocity when he throws the ball forward with a speed of 5 meter per second. Jadi kita ada seorang astronaut dia pegang bola. Okey, dia pegang bola. Kemudian dia berat dia 75 kilo dan bola ni 90 gram. Okey, mula-mula kosong. Okay, U dia kosong. Kemudian apa jadi? Dia lepaskan bola tu. Okay, so bola tu bergerak 5 meter per second. Okey, so inilah contoh di mana situasi yang ketiga, collision, jenis collision yang ketiga, di mana pada awalnya dia tak bergerak. So bila tak bergerak, momentum dia akan automatik jadi kosong lah. Sebab benda tak bergerak, momentum dia zero. So VI equal to VF kosong M astronaut V plus MB VB equal to mass of astronaut 75 kg, VA kita nak cari final velocity dia, plus mass of ball 90 gram tukar kepada kilogram 0.09 times 5. Okay, so VA kita akan dapat jawapan 6 kali 10 kuasa negatif 3 meter per second. Ada negatif negatif ni menunjukkan apa? Menunjukkan dia bergerak opus pergerakan bola tu. Sebab bola tu tadi kita dah buat dia punya velocity positif.
Maksudnya apa-apa yang oppose pergerakan bola tu akan jadi negatif lah. Dan kalau kat sini kalau awak perasan kan dia kata throw the ball forward. Okey, jadi opposite untuk forward adalah backward. So kita boleh cakap VA is equal to 6 times 10 power of negative 3 meter per second. Gitu. Okey, boleh? Boleh. Okey, last. Ya. Okay, an object A of mass 2 kg move to the right at a speed 5 meter per second, and object B of mass 4 kg move to the left at a speed 8 meter per second. After the collision, the speed of object A is 12.3 meter per second, and it moves to the left. Determine the velocity of B after collision. Is the collision elastic or inelastic? Okay, jadi kita lukis dulu. Kita ada two box A dan B. Okay, so yang ni dia bergerak 5 meter per second to the right. B dia bergerak 8 meter per second to the left. 4 kilo. Okay, after collision, speed of A 12.3 meter per second to the left. Oh, dia ke sana. Okay, dan B kita tak tahu ke mana dia punya speed. Jadi kita nak cari speed of B lah. Okay, so kalau kita tengok dekat sini dia tak stick together after collision. Jadi kita boleh gunakan situasi yang pertama. Okay, so okay, masukkan nilai dia. Ini 2 kilo times 5 plus 4 kilo times negative 8 equal to 2 kilo negative 12.3. Ni ada negatif sebab dia ke kiri, plus MB 4 kilo times VB. Kita nak cari VB. So kita akan dapat VB is equal to 0.65. Okay, positif 0.65. Okay, maksudnya dia bergerak ke kanan. Okay, to the right. Okay. Settle yang pertama ni, determine velocity of B after collision. Sekarang kita nak tengok dia collision tu elastic ataupun inelastic. Kita kena tahu perbezaan elastic dan inelastic ni adalah dia punya kinetic energy, total kinetic energy. Jadi apa yang perlu kita buat, kita kena kira dia punya total kinetic energy before and after. Sekiranya sama, dia elastic. Sekiranya berbeza, dia adalah inelastic collision. Jadi kita kira dulu dia punya initial kinetic energy. Okay, kinetic energy formula dia adalah half mv square. Okay, K equal to half mv square. So untuk kes ni kita akan buat half plus okay, masukkan nilai 2 times U5 square tambah half 4 negative 8 square.
So yang ini kita akan dapat jawapan 153. Okay, kita kira pula dia punya total final ataupun total kinetic energy after collision. Okay, 1/2 darab 2 darab okay, VA kita negatif 12.3 VB kita 0.65. Okey, kalau ini kita dapat (152.135 joule). Okey, so berdasarkan ni kita nampak yang initial punya kinetic energy adalah 153. Bukan initial, before collision dia punya kinetic energy 153, after collision 15.135. So tak banyak beza. So kita boleh assume yang Ki is lebih kurang sama macam Kf. Okay, hence it is an elastic collision. Okay, boleh? Maksudnya kalau dia betul-betul tak betul-betul sama pun, tak dekat pun boleh jadi dia kira elastik lah. boleh consider dia sebagai elastik lah. Sebab beza tak banyak. Kalau beza dia banyak, 150, satu lagi 100, itu inelastic lah. Itu inelastic collision. So, ada apa-apa soalan? Itu saja untuk hari ni kot. Kita dah habis chapter 3, so awak boleh teruskan dengan soalan-soalan tutorial chapter 3 ya. Sir, kalau soalan macam ni, memang wajib kita buat dua-dua yang macam pengiraan. Oh, okey. Memang kita kena. Okey, sir. Okay, kalau tak ada soalan lain, rasanya